алейкум, хурматтуу тамашачылар. Кечна передача башламистого районди военный комиссариат идар демлика. Икардикни бичи себеб бабу. Ватан динчахи дяве кутяхкана яхсун цупуди садавниз вақт алатнуму. Ятани dünya bilirler ne hayy musibetin daver kastatir hadabedi bichka qani khabar guzmu ne qacho in latuni sebeb niktendia vatan dinçhi dabeda igit bil iştiraka ağa qartasbi Mirza Abbas Ibadullayevov jengara telef khayid igit bil aldi ama dabedi isara ada qalura qahal bilera am sashmut orden dizo medal diz la yukhlakana hayifki adas Себязи награды яр вахчу кисмет ханач. Ине чынын лавол путкан исипудис Алла Таала улукти Мирза Аббас Ибадуллаева казалмешта красная звезда орден удостоверение, когда в Гахкузова районе военный комиссар Резуди Женетова и Карпадол Кенис Теклифнова ши игити руш Санет Насрулаева дис адан хтулрис. Шuna közde teklif тувачи военный комиссариат кабинет и малякат килгум бадака. Уважаемые товарищи, сегодня в канун столетия наших вооруженных сил, который будет отмечаться 23 февраля этого года, мне приятно вручить боевую награду, вернее документы к боевой награде, не врученные, которая была заслужена в годы Великой Отечественной войны, которая не была вручена по какой-то причине. За годы Великой Отечественной войны многие наши ветераны Великой Отечественной воевали на фронтах, совершали подвиги, заслуживали, были награждены государственными наградами, но не все, к сожалению, по какой-то причине не получали эти награды. Среди тех, кто заслужил боевую награду года войны, но не получил эту награду в свое время, у нас Ибадуллаев Мирза Аббас, житель селения Шаракартас нашего района. Ибадуллаев Мирза Аббас был призван на фронт военным комиссариатом Касумкенским в 1942 году, воевал на многих фронтах, был награжден многими орденами и медалями. 18 октября 1944 года приказом командира 137-й отдельной Бобруйской дивизии за проявленное мужество, воинскую доблесть при совершении выполнения боевого задания был награжден орденом Красная Звезда, но в свое время так и не получил. Указом президента Российской Федерации от 7 октября 2010 года о мерах по реализации наградной системы Российской Федерации гражданам Российской Федерации, которые были награждены государственными наградами СССР, но в свое время их по каким-то причинам не получили, обеспечивается их вручение по архивным документам. Министерство обороны, военный комиссариат организуют вручение этих наград ветеранам Великой Отечественной войны, а также организуют вручение документов к этим наградам родным и близким ветеранам Великой Отечественной. Поэтому я сегодня вручаю как память на хранение удостоверение государственной награде орденом Красной Звезды, который награжден приказом командира 137-й стрелковой дивизии Мирза Аббасов, Ибадуллаев Мирза Аббас, его дочери Насрулаева Санет Абдуллаевна. Вам большого здоровья и благополучия. Спасибо вам все. Дай Бог здоровья, счастливой жизни вам все. Зиму Бог, хотя срхаешься мешкаитер. أودي خنا داوي قطعت كده تخري بكاسم بابر تخاد ويني استخدم آمد يستخدم هودي ده صفات دي صار ركوت صلاة أيالي شيء دختي بيقولون حط نزو أغشيت أروق أشكار حطه دخت صهران شو مبدي شو دختي لنا شك ميلهن دخت جرايس بيدهن هيك هكذا هنا مرداق والأخضر كسفين فين آمديس فين لا قلوختي شو تختن كواس Если зойти боевой, если она армия его. И кого-то элли книг значит даха баджи дах диде шеки скалюри кого-то дис. Зу давид Аллах ачкада. Сейчас хтан чуа
تلگرام اختن چوز بیسلا نخلو کس انوا بکس کا وجه وات شو کنین گرد شو تلگرام اختار وقت قسم خویر وين كمات استن وين كمات خدا وين كمات شو وين شي بجيب ديت وين تخون بيه ديك كاس انو هنا كل اول في ذاك اصلا شو وجه ولا يلا يلا بجوت يلا لا شكا وش في ده جسنا اشكا مش زاد هاد في خنش بقى في ده خاف ما تخنت دام شنو تاجدا شكا كجوز شنو كجوز نكيدي هاكني غرادي قراخت دي ده زود هذا سدول واحد يشكونا هذا كجوز متوان كيف فاميلي كيف كجوز هذا شو ما دورنا كواس تنا انا اخنا كواس شنو كجوز ولا هنا شكا ما يدلوش وقت في شلو واحد يفول وقت زاد وقت شلو يعني صدق على شيء ده كان عمقنا هنا هكذا وش كيود شو ساكل داخل لا تحميت هو داخل القول قني هو عن جزاه كاكستير يصاد يقول قشور كشيرما İbadullah Mirza Abbas'a vatan dinç xidaybe da qalura qhal bilirka tiyit diller hat khunwa ikarnis adaq zalla qalu ki igihti baghriri Российский центральный архив Джарар Кена ханахта Джарара аквадвихи ада қалура қихал Давиди сара зат анжақ мисал ғизкан зубом ағзурны күдіш нәқтурны құллайсан цулла октябрьдіз Варшаванин патауа саженгина и Мирза Аббаса құлуғзыва Бобруйский стрелковый дивизиз гануа задание وصون إبتا قتشون تبتاز مريم ولدا وصون إبرق أخنا لتكير رفيز وا إبتا تبتاز في دالا إبرد الدشمن دي جولجوز وا وصوا تبتا يتسوا سمرت رانو هزو بام بيار لا بكتير خار كوردوا برو جوليرين إي ميرزا أباسوا وشو لتكني خوارجز وا إبرا واسوا وصوز قانوا وقت يات أكتاب ديوارز يتني يقهو كاس وشكا كوكسلوج إذا لتكدا أوتنا خير كانوا أسكرار أقود كزوات وات بطاس القبين خفيز وشماد هالتكوا وارخاتش كدو هذا مسألة لتكوا إنسان رمشير هالتكوا إذا دوزار خون تيم يا خانز إذا قبيه زبون رجود كاس أسكرار خير كانوا ها أسكرار وات إذا أسكرار أقود كزوماد رجود كاسني وات بطاس ساملا إذا أقود وإي زغلوي ساتي نقرنوا ليست أرخيب داختنوا صوصات كاس خير كانوا أسكرار إذا أقود كزوا لتكاد تيجس وصوات بطاس هاي قهال ولا إذا زغنوا وطن دي شخي داويدي صلى دي رجل دي أوردين إذا انقسام ما إذا زوجوا ذات فاغو медаль Красная звезда орденарная. Ихти хал хсел адам багрири дамахзво каинол чадл шахид хайвол награда ди удостоверение вахкач кадол хадачпи бубадка чхиббарка ксари лап خوش كلمة يارلهنا أم أبرد شزوشتني أدم إكي قامات إذا بدت رحمة خزو هذا أكي قامات ركال أخونال دي هل هو أول يجتر سجوزني رقدادي توش